Na siku ya leo pia tunaamini ya kwamba kuna yale ambayo Mungu ameandaa tena kusema nasi kwa njia ya hili somo ambayo tumeianza siku ya kwanza. Tuko ndani ya Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 7. 1 Corinthiens chapitre 5 na verset 7. Tuko tunajifundisha kuhusu Pasaka yetu. Ndio somo yetu. Na hivi siku ya leo tutaendelesha tena mahali ambapo tumemalizishia siku ya jana, kwa sababu jana tumeanza ingia profondeur ya hilo andiko. Kwanza tulianza tulikuwa bado hatujafika ndani ya hiyo andiko, lakini siku ya jana tumeanza expliquer verset 7 ya chapitre 5 ya hiyo Corinthiens. Jana tulisema ya kwamba Mtume Paulo iko anawaongoza watu sehemu ambapo Bwana alifurahia. Anawaambia wajisafishe kwa kutupilia mbali chachu ya kale, sababu tayari wamekuwa fungu jipya ama donge jipya. Hayo ndiyo ambayo tumezungumza sana siku ya jana. Yani katika sehemu 3 za hiyo andiko, jana tumeongea sehemu 2. Kujisafisha kwa kutupa mbali chachu ya kale, na pia kuwa fungu jipya, kuwa donge jipya. Tukasema ya kwamba chachu ya kale ni hayo maisha yetu ya zamani. Ni sisi wa zamani, sisi wa kale, kabla hatujakutanana na Yesu Kristo, kabla Yesu hajapata nafasi ndani ya maisha yetu, kabla Bwana hajachukua uongozi wa maisha yetu, asili yetu ya kizalikio, asili za familia zetu na asili za kabila yetu na pia asili za nchi yetu ndio ziliongoza maisha yetu. Na hiyo Mtume Paulo naita kuwa chachu ya zamani. Na wote ambao tayari wamempokea Yesu Kristo, Yesu akapata nafasi ndani yao, hiyo chachu ya zamani anaiondosha, hayo maisha ya zamani anayaondosha. Na hapo mwanadamu anaweza akasema nimezaliwa mara ya pili ama nimezaliwa upya, sababu mwili ni huo wa zamani, lakini mimi wa ndani tayari Bwana amenifanya kuwa mtu mwingine. Siishi tena kwa ajili ya asili zilizokuwa zikiniongoza. Siishi tena kwa kufanya yale niliyokuwa nikifanya kabla sijampokea Yesu, bali kwa sasa ninaishi kwa ajili yake, ninaongozwa naye, ninafanya yale anayotaka nifanye. Hapo naweza ukasema nimekuwa donge jipya, nimekuwa mtu mpya. Siko tena ule wa zamani, nimekuwa mtu ambaye ni Yesu sasa ndiye anaishi ndani yangu. Siishi tena kwa ajili yangu, ninaishi kwa ajili ya Yesu Kristo. Asa hao wa Kristo ambao wamekuwa donge jipya katika Ukristo wa leo ni wachache sana. Sababu kuwa donge jipya maana yake huyu mtu wa zamani amezikwa ndani yako, hana tena nguvu, paske hakufake, haendake bali anakuwaka na iko ndani yetu, hana nguvu sababu anatawaliwa na Yesu ambaye ana nguvu za kumzidi. Na hapo ndipo Mtume Paulo akasema hivi, akawaambia wa Galatia ndani ya Galate chapitre 5 verset 16 na 17, anasema enendeni katika roho, hamtatimiza tena tamaa za mwili. Maana tamaa za mwili na mapenzi ya roho vinapigana ndani yenu, hata hamwezi fanya yale mnayotaka wenyewe. Manake hiyo tamaa za mwili zinakuwa na ziko tu ndani ya mwanadamu. Sababu kumbuka, mwanadamu anazaliwaka na iko na aina mbili ya sentima za mbaya na sentima za mzuri. Kila mtu anazaliwaka na iko na sentima ya chuki ndani yake. Kila mtu anazaliwaka pia na iko na sentima ya upendo ndani yake. Kila mtu anazaliwaka na iko na sentima ya kolere ndani yake.
na kila mtu anazaliwaka na iko na sentima ya furaha ndani yake. Yani sote tunazaliwaka na tuko na aina mbili za hisia. Asa inatokana na sehemu ambapo tumekomalia na hali ambayo tumekomaa ndani, njo inainuaka swate sentima za mbaya na kufanya zile za mzuri zinakuwa hazina nguvu ndani yetu. Na hapo unakuta mtu aliyezaliwa akiwa na upendo na chuki ndani yake, chuki inazidi upendo nguvu. Me wakati Yesu anaingia ndani yetu, misio ya Yesu haikuwake ya kuja kuondosha hizo sentima za mbaya msio, paske tulizaliwaka nazo, alituumbaka na tuko nazo. Me misio ya Yesu ndani yetu ni kukuja discipline, ni kukuya weka ordre ndani ya sentima na emotion zetu, de façon que tunaweza sirika kwenye inahitajika kusirika, tunaweza furahi kwenye inahitajika kufurahi, tunaweza chukia vyenye vinaomba chuki, tunaweza penda vyenye vinahitajika kupendewa. Hapo tunaweza sema ya kwamba ni Bwana ndiye anatawala ndani yetu. Paske mtu ambaye Yesu anatawala ndani yake anapendaka vitu ambavyo vinastahili kupendewa na anachukia vitu ambavyo vinastahili kuchukia. Na ukikuta mtu ambaye yanachukiaka kila kitu, kiwe kizuri kiwe kibaya, yanachukiaka vyote, elewa ya kwamba huyu mtu angaliki na chachu ya zamani. Paske chachu ya zamani ni utawala wa hizo sentima za mbaya. Na Yesu akishapata nafasi ndani yetu, kwenye presence yake inakuwa compliqué. Munatire ya mwanadamu ni wapi? C'est parce que sa tulikuwa hatuna Yesu, tulikuwa tunapenda vitu ambavyo miili yetu ilituongoza tupende. Tulichukia vitu ambavyo miili zetu zilichukia. Me Yesu anapokaa ndani yetu, Pasaka yetu anapokuja ndani yetu, anakuja tufundisha kupenda vile ambavyo yeye anapenda na kuchukia vile ambavyo yeye hapendi. Na hii ndiyo sababu Mkristo hapendake vitu juu anavipenda, me anavipendaka juu Yesu ndani yake anavipenda. Hachukiaki vitu juu kabila yake anachukiaka hivyo, me anachukiaka vitu sababu Yesu ndani yake hapendi vitu hivyo. Sasa leo hao wa Kristo wanaoweza mwacha Yesu apende kwa njia yao, achukie kwa njia yao, ni wachache sana. Wengi wanapendaka selo emotion na sentiment zao na wanachukia selo sentiment zao. Parce que unajua kuna vitu ambavyo wewe unaweza kuchukia na Yesu anavipenda ndani yako. Mara mingi sana vile wenye sisi tunapendaka Yesu havipendake ndani yetu, na vile wenye sisi tunachukiaka ndio wenye anapendaka ndani yetu. Hapa ndio kujiko compliqué. Parce que unajua mnatire yetu kama wanadamu tunapendaka vile vya kutufurahisha. Na Yesu ndani yetu anapendaka vile vya kutusaidia. Ni sawa? Mnatire yetu tunapendaka vya kutufurahisha. Na ndio maana angalia tu example yenye iko facile ya vie courante. Hakuna mtu mwenye anapendaka wamdunge sindano. Est-ce que pas comme mtu mwenye anapendaka wale sindano? Mimi wa kwanza mwenye sipendaki. Ninaweza kunywa farmasi mzima ya madawa na usinitobole tu sindano moja. Parce que sipendake maumivu. Nipe farmasi yote na ikunywa pole pole na usinitobole sindano moja. Est-ce que pas comme mtu mwenye anapenda dawa ya uchungu hapo, comprimé ya uchungu? Iko. Mimi ni wa kwanza si. Unapenda uchungu fretu? Tuko tofauti mimi na wewe. Mimi sipende ya uchungu. Frere tu ndio anapenda comprimé ya uchungu. Sie bote sawa wanadamu tunapendaka vitu ambavyo vinatufurahisha. Na ndio maana kwa watoto wadogo wanakoka na comprimé zenye ziko sukari. Si ndio? Watoto wadogo comprimé ama dawa zao zinakoka sukari. Ni mara kidogo sana ukutane kwa watoto wadogo ni dawa za uchungu. Me mtu akisha komaa, ndio maana ukigonjwa wanakuulizaka age yako ni gani? Jua dawa gani unamerite. Sasa kisha jua age yako wanajua kuyi tunaweza kupatia uchungu. Zamani kulikuwa comprimé zimoja ilikuwa ndio chloroquine. Zilikuwa zinafunga masikio. Paka unasikia masikio. Ndio chloroquine. Kinini wala, kinini.
ulikuwa unakunywa kinini mpaka unasikia masikio masifle ziko zinalia. So metia alikuwa tu akikwambia kinini, situmie kinini, mimi napona kwa imani. Kwa imani ya Bwana magonjwa yameniacha. Mimi nakumbuka vile itafunga masikio tena. Mechia nini ile dawa ya nguvu ile ilitengenezwa? Ilitengenezwa juu ya kuatake magonjwa za nguvu kwa watu wazima. Iko vizuri. Mtoto mdogo haizi pewa hiyo. Mtu mzima mwenye na magonjwa yanayoambatana na hiyo kinine watakupa kinine. Juu nini sindano ilitengenezwa? Juu pako ingine yenye kinine inabidi ipitie ndani ya serumu. Na sawa medse wanakutobola na wanajua bien iko inaumiza frere. Anajua kama ndani ya hayo maumivu utapata dawa ambayo itakusaidia. Mchungaji alituambia kitu kimoja na mimi walinifanyia vile. Kusudi wa pastori na mshingo wanajua bien pale pako riski. Banaweza vunja kivimba kia kumkono hawatakutia nini tena? Mwiko mkinywa. Mechini ya mshingo pako riski ya ulume vidole vya mwanadamu. Sasa wanaweka mwiko juu hata ukiiluma haitalumia. Manake kuna vitu vingi sana ambavyo siye kama watu hatupendake aloke vinatufalia, vinatusaidia, ndio ambavyo tunahitaji. Na sababu maisha yetu sisi sote tunapendaka vitu vizuri, Mungu wa mbinguni yeye ndio anajuaka nini kinatufalia. Kuna mtu mmoja ambaye amewahi omba maombi yenye hakuna Mkristo anaweza omba, ni maombi ya mzuri sana. Huyu jamaa alikuwa anajijua, akajua nini yenyewe anastahili kwa Mungu, sio vile anajijua. Huyo mtu jina lake Agur. Proverbe chapitre 30 verset 7 mpaka 8 verset. Agur anaambia Mungu hivi: kwa vile mimi najijua, sikuombe unifanye masikini, usinifanye masikini, juu nikikuwa masikini ndaiba, sitavumilia umasikini, mimi ndaiba na ndatukanisha jina lako. Kwa hiyo nipatie chakula na vitu ambavyo vitanisaidia mimi na familia yangu. Tena Mungu usifanye erere ya kunifanya tajiri. Nikikuwa tajiri na kudharau, sitajua fasi yako tena. Yani sina kapasite ya kubeba umasikini na Mungu, sina kapasite ya kubeba utajiri na Mungu. Nikishiba sana nitakusahau, nikihisi njaa sana nitaiba, sitavumilia, nitaiba. Asa Mungu ukitaka twende vizuri mie na wewe, usinifanye tajiri sawa wengine, maskini sawa wengine, nipatie maisha ya kawaida. Niwe na chakula, niwe na mavazi, nisikose mahali pa kulala. Kwangu mie inatosha, usinipe vingine. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anajijua. Eske pako Mkristo mwenye anaweza omba vile? Eske pako Mkristo mwenye anaweza omba vile? Mungu usinifanye tajiri na usinifanye masikini. Nipatie kapasite ya kulipa nyumba, nisikosake franga za kulipa nyumba, watoto wasikosake chakula, pesa za kulipa shule zisikosake. Hapo ndakuwa mtakatifu na mwenye haki vile unataka Mungu. Hakuna mwenye anaweza omba vile. Kila mtu hapa, majorite yetu hapa, Mungu akikujia sai, anakuuliza sasa, Sulemani, unataka nikufanyizie nini? Kuna watu wanaweza ambia Mungu, nipe emwa ya reflection. Nisikie jibia mbio nikie sahau na vingine. Nipe emwa, nifanye liste pole pole. Mais Salomon alijua, même si ukinipa richesse yote, tanke niko pubavu, siko sage na siko intelligent, havitanisaidia kitu, vitaisha sawa hivyo vya ndugu wa mwana mpotevu aliyepoteza kila kitu cha baba yake sababu ya ujinga. Ndio maana alijua dunia na kujaa kwake ni mali ya Mungu, meakambia Mungu, nipe tu hekima na maarifa, vinanitosha. Eske pako mwenye anaweza kuwa presence ya Mungu na uombe hekima na maarifa aloki wa profesere niko? Masomo zinayala mdunia mbele ya Mungu. Baba, hekima na maarifa siwezi.
nipatie pesa na uongeze kusiku zangu za kuishi. Kama nilikuwa ndakufa na 60 70, nipatie nikufe sawa Simeoni. Pale kwenye mie peke ndakwambia okay, chukua sasa uhai wa mtumishi wako juu nimechoka na maisha. Nisikuwe kwa nikufe tu na nilikuwa siapenda nikufe. Mungu nipatie chance niishi maisha mazuri na siku mie peke ndakwambiaka mudego sasa Mungu andaa kunipokea njoo unibebe. Lakini hawa walikuwa wanajua nini ambacho wanahitaji. Na hii ndio sababu walikuwa wanaomba Mungu vitu ambavyo na Mungu alikuwa anashangaa mwanadamu anaweza omba vya hivi. Ndio maana akaambia Salomo, vile haukuomba nipige maadui zako, haukuniomba maisha marefu, haukuniomba utajiri, unaomba tu hekima na maarifa. Mimi nakupa venye uliomba na vyenye haukuomba mimi nakuongezea. Amen. Haiko fasile kujua kama Elia ni homme fort. Mais anataka enda Elisha anasema roho yako mara pili. Deja niko nabii, najua niko nabii. Sina besoin ya roho yako double, juu nitumike vizuri. Ndaomba kitu kingine kia grave kenye mimi najua siwezi nikapata na facility. Mais hao walikuwa wanajua nini ndio ambavyo viliwafuata ni maisha yao. Si leo tunaomba kwa selon désir zetu. Ndio maana Biblia inasema hivi. Jacques chapitre 4, Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Mnataka vitu vingi hamuipati sababu hamuombi. Mnaomba hamuipati sababu mnatumia nguvu, mnapigana mangumi, mnatendana mabaya na wala hamuombi. Na sasa mnaomba vibaya kwa kutaka vitu ambavyo vitatimiza tamaa zenu. Kwa kuwa mnaomba vitu vya tamaa, hii ndio sababu havipatikani. Kisha Rome chapitre 8 verset 26 na verset 27 inasema hatujui kuomba namna inavyohitajika, lakini Roho ndiye anatuombea. Manake maombi ya mzuri ambayo Baba anakubali ni hiyo ambayo Roho ndiye iko anaomba Mungu zaidi. Mnaelewa hapo? Ni Roho ndio iko anakuombea kenye unastahili, hapana kenye unafurahia. Sisi kila mtu pako tu watu ambao Mungu akisema aanze omba kenye wewe unafurahia. Goma itawakia na watu wachache. Maskini kila mmoja upendake anasema na huyu nisimuone kesho mdunia njoo kenye unipatie Mungu. Na hii kabila isiku wake tena mdunia. Na ule fulani naye kesho umuoe Mungu. Ndio maana Mungu hawezi tupatia wenye tunafurahia, mimi anatupatia kama wenye tunastahili. Unaelewa hiyo? Mungu anatupatia kama wenye tunastahili, wenye vitatufaa. Unajua kwa watu wenye anaweza omba Mungu gari, Baba nipe gari kwa utukufu wako. Na Mungu akiingia ndani yake, anakutana na gari yenye iko anaomba ni juu ya vengeance. Walimrushia maji hapa ili akasema na mimi siku Mungu atanipa yangu. Utanichuaka na mie niko nani. Kwa sababu nipe Mungu hatakupatia. Siku zote zenye Ana alikuwa anaomba Mungu ampatie mtoto juu Penina anyamaze Mungu akuleta kwa mtoto. Mesiko alisemaka nipatie jua komble vide yenye iko kwa madhabahu Mungu akaleta mtoto. Amen. Ile siku haikuwa tena Ana. Yeye alikuwa kashakamaliza depo yote ya maombi yake. Alienda sasa mu reserve ya Mungu na akasema no, usinipe tena juu ya vile. Tumtoshe Penina mwingine tu. Nipatie sasa juu madhabahu iko na vide. Amen. Eli ni mzee, Hofni na Fineasi ni mabarazuli, watakufa siku za mbele, madhabahu itawakia vile. Sasa Mungu nipe mwenye atakomble vide ya madhabahu, na hiyo ndio siku ambayo Mungu alimjibu. Paske alikuwa haiko tena yeye, na anaenda sasa muentere ya Mungu. Na Mungu akamkumbuka hiyo siku. Sasa wakati ambapo Yesu ameingia ndani yetu, anatawala ndani yetu, anakuwa anatuongoza kwenye sia hatupendake. Ndio maana Yesu akaprofetize juu ya Petro akamwambia hivi. Ndani ya Jean chapitre 21 verset 15 mpaka 19 verset. Prima question, unanipenda fika mpaka 20 verset. Unanipenda ndio mimi nakupenda. Unanipenda ndio mimi nakupenda. Unanipenda ndio mimi nakupenda. Akasema wakati ulikuwa kajene ulikuwa unaenda kote kwenye unapenda. Mesiku tazeeka, hii ndiko mimi naipenda sana.
Siku utazeeka, utakuwa unainua mikono juu, mwingine mtu anakufunga mshipi na anakubeba kwenye haupendi. Iko vizuri? Anakubeba kwenye haupendi. Mekumbuka Yesu yuko anaongea na Petro mwenye anamzidia 10 ans, parce que Petro alikuwa mkubwa kwa Yesu 10 ans. Menambia siku utazeeka, atazeeka tena yeye alors uko na 30 uko na 40. Sasa tuchunge miaka ngapi tena pour que Petro azeeke? Yesu Kenya alikuwa anaonesha saa yenyewe ulikuwa jeune, ulikuwa unaweza fanya yote wenyewe unapenda. Mesiku utazeeka, hautafanya yote wenyewe utapenda. Uzee ambao iko anaongea haiko uzee wa hivi zinakutoka, paske mtu anaweza zeeka wa hivi na angaliki anafanya yenye anapenda. Na Yesu anamwambia uzee ambao utakuwa nao ni siku, mzee wa siku ataingia ndani yako, we hautafanyaka tena yenye unapenda, hautaendaka kwenye unapenda, me utakuwa unaenda kwenye mzee anataka muende. Unajua leo tuko na wazee wenyewe unamwona kama mzee wa hivi na yuko anaenda barabara, asha leo unasema huyu mzee wapata kamera na leo nini? Mzee yuko na sigareti unasema hana tena siku za mingi za kuishi. Hii sigareti angaliki anaitafuta kwa nini? Mzee angaliki anatafuta bafia wadogo mkatie. Kumbe uzee haiko uzee inaweza fanya mtu ashikwe na mwingine na kwenda kwenye hapendi, haiko miaka, meli wakati mzee wa siku ameingia ndani yako. Anaanzaka kubeba kwenye wewe haupendi, na kwenye yeye anapenda. Ndio sababu wakati Israeli alikuwa jeune, wana wa Israeli walikuwa vijana, walikuwa wanafanya vyote ambavyo wanapenda. Wakati mzee wa siku alipata nafasi ya kuongoza kusudi wabebe Kanaani, walijuaka ni 3-4 jours tunafika Kanaani, akawabeba njia ya jangwa. Ndio maana aliwaambia kila kitu sauf wapi atawapitisha kuke wafike Kanaani. Jwali juaka nikiwaambia kulinda wapitisha, hawa waferi hawatatoka mwinchi. Itabakia siri ya mie peke. Twende niwapeleke mwinchi na ujaa maziwa na asali, wote wanaenda na furaha. Jangwa 40. Nani mwenye anaweza furahia maisha ya vile? Mungu anatuongozaka souvent njia zenye hatupendi, zinatuongoza fasi kwenye tutafurahi milele. Na hii ndio sababu mzee wa siku ambaye ndiye Yesu Kristo anapopata nafasi ndani yako, mwache akubebe kwenye anapenda. Mara mingi sana tunajidanganyaka juu tunawaziaka kama macho yetu yenye naonaka ndio yenye Mungu naye anakuwa kaiko anaona. Alors que kuna wakati yenye sisi tunaonaka danger, mais Mungu yeye haiko anaona danger. Parce que pale kwenye wana wa Israeli wote walianza lalamika juu wanaona bahari ya Shamu mbele, Farao nyuma, Mungu alikuwa anaona historia ya mpya ya puissance yake na sekeye za Wamisri ndani ya hiyo bahari. Mais kama mtu angeambiaka wa Israeli 30 minutes avant hiyo operation, leo hawa wa Misri wote wataishia ndani ya maji, wangetakaka waanze juliza kwanza vile vitu vitaanza. Na ndio sababu wa Kristo wengi mara mingi tunashindwa sana na maisha yetu si ya Mungu, paske tunatakaka Mungu atumikishe macho yetu na sisi tutembee naye, na tuko tunaona iko anaona vitu vile tunataka avione, hapo tunakuwa tumejidanganya. Chachu ya kale inapoondoka ndani yetu, inaondokaka pia na fason ya kuona ya zamani. Ndio maana kumbuka wakati Elisha anafukuza Gehazi, alikamataka mtumishi wa mpya. Mtumishi wa mpya alikuwa na probleme ya vision. Siku moja anakuja anaambia Elisha, bwana wangu tunakufa sababu mji wote umejaa wasuria wanatuzunguka. Elisha akamwambia usiogope sababu wale ambao wako na sie ni wengi zaidi ya wale unaowaona. Feri akatoka tena nje mara pili ende atafute wale ambao wako nasi wako wapi. Mesana fika nje akaona ni maaskari tu wa Shamu ndio wanazunguka, karudia kwa Elisha. Elisha ka comprendre ni probleme ya vision. Kenye niko mimi naona haiko ndio kenye wewe uko unaona. Faso yangu ya kuona haiko ndio faso yako ya kuona. Akaweka mikono kwenye macho akasema, Bwana ufungue macho aone. Ningeulizaka Elisha, nani alikwambia kama maaskari wanatuzunguka?
Kama unaweza niombea macho na minjo niliona maaskari wanatuzuka nikakia nikatambia. Na Elisha alikomprendre macho yenye uko nayo haiwezi permettre Mungu apigane vita. Parce que Mungu hawezi pigana vita au-delà ya vision yako. Est-ce que hapo nimesema nzuri? Mungu hawezi pigana vita au-delà ya venye uko unaona. Na ndio maana difference entre Sauli na David, Sauli alionaka géant, David akaona tai ya ndege. Amen. Na ndio maana mwenye aliona géant alileta armile ya nguvu ya kwenda pigana na géant. Mwenye aliona tai ya ndege alichagua jiwe kusudi aende ya muhimu. Na Mungu akaleta victoire selon vision ya David aliona. Na ndio maana Yoshua na Kalebu wataingia Kanani, juu walikuwa na kapasite ya kutransforme wanefili na kuwafanya kuwa majani ya mboga. Me wengine waliwaona majitu wakasema turudie Misri, hawa watu hatutawashinda sababu tulipowaona na si tukajiona, tulijiona tunakosa tu mabawa juu turuke, me tulikuwa na tai ya panzi. Hawa wawili wakasema musiogope na musitishwe na maneno ya hawa, Mungu akiwa nasi hawa tutawatafuna kama majani ya mboga. Ni probleme ya vision. Na hivyo sababu kusudi Sauli afanye vitu vikubwa, itabidi Yesu auwe macho ya kifarisayo, juu macho yenye naweza ona vya zaidi ya kifarisayo ifunguke ndani yake. John ni hakumfungaka masikio na akamfunga macho akakuwa kipofu. C'est parce qu'il alijua kenye utakuwa unaona hakina besoin ya yenye ulikuwa unaona zamani. Asa hii ni vitu ambavyo hawavisome yake alikuwa kina seminaire, no, ni vitu ambavyo vinajiletaka automatically. Yesu akiwa ndani yako anachange faso yako ya kuona vitu. Mimi nakumbuka nimewahi pata aliko ya kwenda nyumba ya rais mmoja wa nchi za hapa kwetu Afrika. Kaingia nyumba ya president, kaenda mezani nikakula kwa utukufu wa Bwana. Sasa mimi natoka mule vile Mungu aishivyo. Nilianzaka jiona tofauti na vile niliingia ndani. Donc nikaanza ona polisi inakosa kisi vile mimi naona tu. Nikaanza ona macheo on dirait niko mimi naona watu wenye habanitishi juu ya nini? Nilikuwa mwa numero 1 wa inchi. Sasa kuingia mwa numero 1 wa inchi ikachange vision yangu mwile pays. Asa Yesu numero 1 wa mbingu duniani chini ya dunia akiwa ndani yako, unakuwa na vision tofauti na watu wote. Pale kwenye watu wote wanaonaka kutetemeka, wewe unaonaka vitu vya kawaida. Na sasa hapa unakuwa danger mu societe yako. Parce que wewe utakuwa unasema vitu wanasema hakwaki sawa, anajiwazia yako ule anajiona waje. Parce que misa wananiambiaka mulosi alisumbua Mkristo mpaka Mkristo akahama. Mimi naona sana ni comédie ya siècle. Mimi zanza hii. Chia ni c'est parce que mimi mfaso yangu ya kuona vitu, mimi najua kama paka umma mwenye alisemaka, Luc chapitre 10 verset 19 na 20 verset, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, nimewapa mamlaka juu ya uwezo wote wa adui. Asa mimi kwangu mimi najua niko na uwezo juu ya uwezo wote wa shetani. Njia yote anaweza pitia niko na uwezo chini yake. Mepako wengine ambao wao hawajui hivyo. Probleme ni nini? Ni conception ya ndani yenyewe naongoza kila mmoja. Iko vizuri? Wanatembeaka tunaishi sawa na vile yeye pekee anataka tuishi, sababu chachu ya zamani ameshaiondosha ndani yetu. Unajua kama na woga iko ndani ya chachu ya zamani. Unajua hivyo? Woga iko ndani ya chachu ya zamani. Kuna Wakristo ni waoga mpaka wanavuka definition ya woga.
Sasa tukishaondosha hiyo chachu tunakuwa donge jipya. Kwa nini? Ni kwa sababu Yesu Pasaka yetu amekwisha tolewa kama sadaka. Mtume Paulo anapozungumzia Yesu Pasaka yetu, jana tulisema ni kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa na Pasaka yao na sisi pia tukao na Pasaka yetu. Na avant hatujaona Pasaka ya wengine na Pasaka yetu, niruhusu tuone kwanza Pasaka. Hiyo kwanza Pasaka. Unajua Pasaka iko na confusion mpaka wa Kristo hawajuaki wanaselebraka nini. Mkristo kimuuliza una celebrate nini? Tukamwambia kufa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu, siku tuliokoka, mpaka tunachanganyika tunakosa ujiste Pasaka ni nini? Eske ni kufa kwa Yesu, ni kufa kwa Yesu, ni kuokoka kwetu, ni siku shetani walimkanyagaka au ni nini? Tuelewe kwanza kama neno Pasaka inarudiliwa 78 fois ndani ya Biblia yote. Hilo neno Pasaka inarudiliwa 78 fois ndani ya Biblia. Na hizo 78 fois zinagawanyika mara pili. 49 fois ndani ya Agano la Kale, 29 fois ndani ya Agano Jipya. Manake ndani ya Agano la Kale wanazungumzia Pasaka 20 fois zaidi ya Agano Jipya, kwa sababu Agano la Kale ni 49, Agano Jipya ni 29. Inatengeneza Pasaka mara 78 ndani ya Biblia yote. Pasaka inatokana na neno ya Kiebrania Pesach. Pesach katika lugha ya Kiebrania. Kigiriki na Kilatini walikosaka maneno za mingi, wakaamua wote kuita jina moja Pascha. Wanaita Pascha. Na hayo maneno yote yanamaanisha kitu kimoja. Selon Exode chapitre 12 na verset 27, Pasaka maana yake kupita juu. Sawa? Eske pale unanielewa? Pasaka maana yake kupita juu, kujumpe. Ndio maana mkiingereza iko na jina mbili, wanaita Easter ama Passover. Easter ama Passover. Passover maana yake kuruka kitu. Mimi naruka haka kitu, mimi naenda huko, hiyo inaitwa Pasaka katika lugha ya Swahili. Sasa tunaposema Pasaka tunamaanisha ya kwamba ni kupita juu, kuruka kitu fulani. Wanaweza kuwa walikutega mine, unajua hapa pako mine, unaruka juu ya hiyo mine, umefanya Pasaka juu ya mine. Hiko vizuri? Hakuna kwenye vinaambatana tafsiri ya Pasaka na kifo cha Yesu, ukombozi wa kanisa, ufufuko wa Yesu, havina rapport. Parce que avant Yesu hajakufa, Pasaka ilirudiliwa 49 fois. Avant Yesu hajakuja duniani, Pasaka ilisemwa mara 49 ndani ya Biblia. Avant Yesu hajakufa, avant Yesu hajazaliwa, avant kanisa halijakombolewa. Kwa hiyo kuasosia definition ya Pasaka na kifo cha Yesu, kufufuka kwa Yesu, ukombozi wa kanisa, ni kuisemea uongo. Paske kama ingelianziaka msalabani, tungelisema ya kwamba Pasaka maana yake kufa kwa Yesu, Pasaka maana yake kufufuka kwa Yesu, Pasaka maana yake kuokolewa kwa kanisa. Malheureusement haikuanziaka msalabani. Voilà. Yesu alikufa njo muwiki ya Pasaka. Voilà, asante sana. Alikufa muwiki ya Pasaka. Mais definition ya Pasaka haina rapport na kifo cha Yesu. Asa mimi nataka tuelewe wapi mimi nataka tufike. Pasaka ni kupita juu, ni kuruka juu ya kitu fulani. Iliitwa Pasaka kwa mara ya kwanza ndani ya nchi ya Misri.
Ndiyo mara ya kwanza neno Pasaka linatajwa ni ndani ya nchi ya Misri. Mungu yeye peke aliyeinvente hii neno, akasema wakati ndakuya piga wa Misri, mkuwe na damu mulento ya milango zenu. Kote kwenye naona damu sitapiga, ndapita juu ya hiyo nyumba. Na nitakapopita juu ya hiyo nyumba, itajulikana ya kwamba ni Pasaka ya Bwana. Iko vizuri? Paske Pasaka peke yake ni kupita juu. Ikiitwa Pasaka ya Bwana, maana yake Bwana amepita juu, akaenda fasi nyingine. Sasa kia piga wa Egyptien, sitaangalia yenye Mungu mnafanya mnyumba zenu. Paske kumbuka, Israeli yenye Mungu anakuya okoa ni Israeli ya wapagani. Hawajue Mungu wao. Ndio maana Musa anasema hao watu wanazoea miungu. Sanda fika wataniuliza Mungu gani amekutuma njia nini? Wanajua Mungu wa Abrahamu muhistoire. Wao wanajua Re ndio Mungu wao. Osiris ndiye Mungu wao. Isis ndiye Mungu wao, sababu hao ni miungu walioabudiwa Misri na Waisraeli walikuwa wanawaabudu. Sababu wote walizaliwaka kule. Ni 4e génération selon prophétie ya Mungu yepeke. Mo Genèse chapitre 15 verset 14 mpaka 16e verset. Anambia Abrahamu, paske umesinzia haukukesha muvision juu ya kuchunga dhabihu zangu, kizazi chako kenye utazalaka nitakiondoshaka ndani ya hii nchi, nitakibebaka ugenini mwinchi sio kwa yao, watawatumikisha kwa nguvu, na après 4 générations ndawarudishaka tena hapa. Asa wenye Mungu anakuja okoa ni 4e génération kuanzia Yakobo. Hawa hawana sehemu yote wanakutanana na Mungu wa Yakobo. Wanazaliwa mu miungu za Misri na wanajua hawa ndio miungu wa kuabudiwa. Amen. Sasa Mungu wa mbinguni haangalie imani yao kwa miungu, no. Mungu haangalii matendo yao ya kipagani, no. Na hiyo sababu akasema muweke damu. Sanda kuja nikiona damu, hiyo damu itapermetre nisione yenye Mungu mnafanya. Hiyo damu itapermetre nisingie ndani ya mioyo yenu, nione Mungu gani anakaa ndani, sababu nikiangalia ndani ya mioyo yenu nitawaua. Nikiangalia damu nitavuka nyumba yenye iko na waabudu miungu. Hili litarudiliwa tena Yeriko. Wakaambia Rahabu, tafuta kitambaa chekundu ukifunge kudirisha ya nyumba yako. Sasa yenye tutakuya uwa, tukiona hicho kitambaa, tutavuka hiyo nyumba tunaenda uwa fasi nyingine. Sikia examen ya nguvu. Nyumba ya kahaba inajengewa kumire ya Yeriko, si ndio? Mnajua hivyo? Inajengewa kwa ukuta wa Yeriko. Sawa tapiga vigelegele, ukuta itaanguka na vyote vinavyokuwa juu ya ukuta. Hicho kitambaa mtakiona tena namna gani alors que nyumba ya ukuta ilishaanguka. Probleme haiko kitambaa, mais probleme ni yenye kitambaa ilisymbolize. Hapo niko naeleweka vizuri. Asa nikiona tu damu nitapita juu. Exode chapitre 12 verset 29. Malaika wa Mungu atapita kuwa na 0 Nimesema sawa? Atakuya uwa wafisi ene wote wa Egypte na 0 Eske alikuwa kana torch ya kuangalia hapa kwa damu wala hapa hakuna damu? Eske kwa kujibu kweli? Atakia pita na 0 kuua nyumba za Wamisri. Kenya atakuwa anatafuta ni damu ya kimwili ya wanyama yenye imepakwa kunyumba za kimwili. Hakuna cha kiroho, ni kimwili.
cha maana haiko hii damu yenye ilikuwa kwa milango zao, cha maana ni yenye hii damu ilikuwa ina represente. Ilikuwa inamaanisha nini hiyo damu? Sasa saa anapita juu, anaacha Siloamu, anaenda huko anachinja, watu wanaanza kakule amekufa. Kule nako wanalia kama leo ameenda. Na huku nako wanalia wale ambao walikuwa na damu kwa milango zao, wako wanafunga viatu, wanakamata fimbo zao, wanangoya anonsi ya Farao kusema mtoke ndani ya hii nchi. Na wako wanakula nyama na mboga mchungu na mikate zenye hazina chachu, na wengine wako wanalia na wao hawaangaike. Tulilia kansa 30 ni mko mnacheka, ni wakati yetu nasie kucheka na nyie mulie. Paske ndio vile vinatembeaka opposite. Kipindi cha wapagani kucheka, Wakristo watalia ndani. Na ikifika kipindi cha Wakristo kulia, kucheka, wapagani nao watakuwa wako wanalia sasa. Sasa malaika akapita juu, akaenda akaua kila kenye kilikuwa na grife ya premier ne, kuanzia nyumba ya Farao na kwenda mpaka prison. Hakuishia kwa watu, akaenda mpaka na kwa wanyama. Fisi ene wa mbuzi akaenda, fisi ene wa pusi nyumba akaenda, maiti zikakuwa mpaka na kwa wanyama. Hii wakati ambapo viumbe vyote ambavyo havikuwa na damu kwa milango yao viko vinalia, Israeli walikuwa wako wanajiandaa kutoka ndani ya nchi ya Misri. Na hiyo sinya ya Mungu kupita juu ya nyumba zao, anenda fasi nyingine, ndio yenye Mungu akaita Pasaka ya Bwana. Iko vizuri? Unaelewa Pasaka hapa? Kama mafundisho yakiishia hapa, deja tunakuwa tunajua kama Pasaka si itusaidie kitu, paske ni kule kwenye Bwana alipitaka juu. Na hapa ndio Paulo akakuwa prida, akasema Yesu Pasaka yetu. Manake Pasaka haishie tu kule kwenye ilianziaka, inakuja mpaka na kwetu ikatufikia. Hapo iko vizuri? Mepoke itufikie, iko kwanza na kwenye ilianziaka. Parce que unajua probleme ya kabambi ya interpretation ya Biblia leo ni kukamata kitu na kileta kwenye hakikuanziaka. Tukirudia vitu kwenye vilianziaka, tuko na vitu tunatafsiriaka mbaya. Tukirudia munatie origine ya vitu vile tunaviongeaka, hako majina zenye tunapaswa badilisha. Asa mimi nataka tu comprendre kitu gani? Pasaka yetu inakuja kufasi ya pili après Pasaka yao. Pasaka yao wanani? Wale ambao Pasaka ilianziaka kwao. Paske Pasaka ilikuja kwetu na inatoka kwa wenye nayo. Ilitufikia na iko na njia, iko na kwenye ilizaliwaka, ikakucha taratibu mpaka ikafika na sisi kwetu. Sasa kule kwenye ilianziaka ndiko kunaitwa Pasaka ya Wayahudi. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa ni sherehe ya kabambi sana. Ilikuwa ni fete yenye haikuwa na ya kuifanana parmi fete 7 zenye walikuwa wana celebrate mwaka mzima. Mungu aliwaambiaka hii ndio itakuwa sherehe ya kwanza, paske unakumbuka ukisoma Exode chapitre 12 verset 3 na 4e verset, utaelewa kwamba hiyo usiku yenyewe wanatoka Egypte, walitokaka le 14 avril ya Waegyptien. Na Mungu akasema itakuwa mwezi yenu ya kwanza ni wala nyie kwenu itakuwa mwezi wa kwanza. Mais date muna garder même date. Itakuwa le 14, kila le 14 jioni mtakuwa mnaanza sherehe ya Pâques. Le 14 Nisan, le 14 Abib Kiebrania kingine,
mtakuwa mnafanya sherehe ya souvenir ya siku nilipitaka juu ya makosa yenu, nikenda uwa wale ambao walikuwa na maisha sawa yenu. Nimesema vizuri? Na hii sherehe ya Wayahudi, hapa niko mpake ya kwanza ya Wayahudi, ilikuwa inaanza le 14 ya Abib, jioni janvier kwa Wayahudi, kwetu ni avril. Inachezea entre avril na mars. Niko mimi nasema sawa? Inakuwa kinachezea entre avril na mars. Kwa wakati mmoja inakuwa le 14 mars, wakati mwingine inakuwa le 14 avril. Ilikuwa inaanza le 14 avril yetu si ya mataifa wenye tuko na kalenda moja na Waegyptien, mais janvier kwa Waisraelite inaenda mpaka le 21. Yani walikuwa wanaisherehekea siku 7. Pasaka kwenye ilianzaka kwa wenye nayo ilikuwa inaanza le 14 avril na inaenda mpaka le 21 avril. Selon Exode chapitre 12 verset 14 mpaka 18e verset. Kutoka sura ya 12 mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Le 14 mpaka le 21. Précision iko ndani ya Levitique chapitre 23 na verset 5. Walikuwa wanaisherehekea le 14 janvier ama mwezi wa kwanza yao mpaka le 21. Hizo siku zote kulikuwa hakuna kazi ndani ya Israeli. Wana wa Israeli waliacha kila kitu. Chachu zote, levire zote walizitosha vyao. Walikunywa vitu visivyokuwa na chachu, walikula mikate zenye hazina chachu, kila kitu pendant 7 jours kilikuwa hakina chachu ndani ya Israeli. Ni mara moja tu njo ilivukaka le 21 ikaenda mpaka le 28. Watu walifurahia souvenir ya sali yao. Wakambia mfalme Hezekia, si tunaona 7 jours Mungu alitupunjaka, tunaongeza 7 zingine, hatutatumika, tuendelee mu presence ya Mungu, tuko tunafurahi siku ambayo Bwana alitoshaka mababu zetu ndani ya nchi ya Misri. Deux Chroniques chapitre 30 verset 22 na 23e verset utapata pake ya 14 jours kwa mara ya kwanza na ya mwisho ndani ya Biblia. Yani watu walikuwa wanakumbuka pake ya Wayahudi ilikuwa kani kumbukumbu, ni souvenir, siku yenye watate yetu walitoka Kaishite. Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 13 mstari wa 22 hadi 23. Asa Wayahudi hii sherehe waliheshimu sana, waliipenda sana, waliipatia importance ya juu sana, sababu ilikuwa ni kitu cha maana sana kwao. Walikuwa wanakaa siku 7 wako wanakumbuka. Kama Mungu angeangalia kama makosa za baba yetu, hii taifa halingelikuwa leo. Kama Mungu angewezaka tutrete sawa na vile alitreta kwa Egyptien, kama leo Israeli haiko. Kwa vile Mungu wa upendo, Mungu wa huruma, Mungu wa neema, Mungu wa rehema, hakuangalia makosa ya mababu zetu, hakuangalia makosa za watate yetu, akaona damu ya wanyama kumilango yao. Ndio maana leo tunaexiste, ndio maana leo tuko, tufurahie huyo Mungu, tumpende huyo Mungu. Kwa Pasaka ilikuwa ni kipindi cha kurenuvele upendo wao kwa Mungu. Ilikuwa ni kipindi cha kukumbuka siku ambayo waliokokaka. Kama wangeuliziwa muko muna celebre nini, wangelisema tuko tuna celebre siku yenye taifa letu liliokokaka kutoka Misri.
tuko tuna celebrate siku ambayo mnyama, kondoo na mbuzi walichangaka damu yao pamoja ili taifa letu liweze kuokoka. Pale ndio kwenye nasi tulikamataka tukasema Pasaka ni siku tulikokoka. Pasaka ni siku Yesu alikufaka. Pasaka ni siku Yesu alifufukaka. Wayahudi wa Israeli wakisema hivyo wako na raison, sababu kwao Pasaka ni siku Mungu alipitaka juu ya makosa yao wote, mababu zao wakatoka katika hiyo nchi ya Misri. Asa sisi hatuwezi na hatujawahi sherekea Pasaka ya Wayahudi. Paske kama tukisherekea Pasaka ya Wayahudi, kuanzia lendi tumeanza mkutano mpaka dimanche tutamaliza, kama hakuna mwenye anaendaka msoko, kama hakuna mwenye anafunguaka butiki, kama hakuna mwenye anaendaka kwa masomo, kama hakuna business yoyote, tunaikalaka hapa, hakuna kurudi kwetu. Tunakaa hapa, tunabaki hapa lendi, mardi, mercredi, tutarudiaka dimanche usiku, tunamaliza pake, tunalala tena lendi asubuhi. Safari tena si wote tunarudia nyumbani. Wenye walikuwa natoka Galilaya walikuwa wanafanya 3 jours mnjia, manake wakijua Pasaka itaanza lendi, bananza toka jeudi. Cortege ya kabambi wako wanaimba nyimbo zao za Pasaka ndani ya mapsomo. Wote wanaenda nchi ya moja mpaka wanafika Yerusalemu, wanabaki huko 7 jours. Hiyo 7 jours wanakulaka ndani ya hekalu. Ni utukufu yenye haiko ya kawaida. Taifa nzima wote walikuwa wanakuja ndani ya mji wa Yerusalemu. Ibada yenye haikuwa kana ya kuifanana. 7 jours. Watu wanafundishiwa tena kenye Mungu alifanyaka kusudi hizo siku 7 wakuwe hapa. Kama watu walikuja na wanaanza choka Mungu wao, wanaona tena upendo wa Mungu mudimension za juu, selo kenye alifanyaka na mababu wao, wana renouveler tena alliance zao na Mungu na wako wanakula. Eske tushakafanya pake munamna ya Wayahudi? Tuseme kwa kwanza, si wote tulenda msiwamu 7 jours, hakuna business. Hakuna kuendesha gari, si bote tuko hapa. Tutakula hapa, tunalala hapa, wenye watalala nje wanalala nje, hakuna probleme, tulale nje, tuko tunakumbuka kwenye Mungu alitoshaka taifa letu. Hiyo paki hatujawahi ifanya. Na hatuna besoin ya kuifanya paske Paulo hakusema kama ile ndio paki yetu. Amen. Eske iko vizuri? Eske niko mina jelewesha vizuri? Paulo hakusema kama ile ndio Pasaka yetu. Paske kama angesemaka ile ndio Pasaka yetu, manake hatuya celebraka Pasaka. Tutaicelebre ni siku gani? Siku tutakuwa tunahamia hapa 7 jours. Eske mko mnaelewa poke niendelee? Mnaelewa niendelee? Nishaleta maandiko za ile 7 jours. Ilikuwa inaanza le 14 jioni selon Marc chapitre 14 verset 12. Yo jioni ya le 14 wanachinja kondoo comme souvenir, comme kumbukumbu. Marc chapitre 14 verset 12. Sasa Paulo anaona hizo seremoni zote hazina maana. Hivyo vya siku 7 havisaidii taifa la kitu. Walikuwa utukufu wa Bwana hizo siku 7. Mesiku wanarudia kwao, kila mtu anaendelesha maisha yake. Kila mtu anaenda ishi bila anapenda. Wamoja watarudi na hiyo utukufu na woga ya ile 7 jours. Après quelque temps inaanza disparaître tena. Wanaisubiri tena le 14 ya mwaka ingine, ndio itarudiaka tena hiyo siku. Sasa yeye akaona selon conception yake pako difference ya kabambi sana entre Pasaka ya Wayahudi na Pasaka ya kanisa. Pasaka ya Wayahudi
ni kondoo ndiye alichinjwa, kondoo huyu kondoo wa kufugwa mnyumba. Damu yake ikapakaliwa kwa milango juu taifa liokolewa. Pasaka yetu si haiko kondoo ndiye alichinjwa, ni mwana kondoo wa Mungu yeye peke. Mwana kondoo mwenye hakuzaliwaka na mbegu ya mwanaume wa dunia, mwana kondoo mwenye ni wa kipekee. Nshu pasaka yetu. Israeli waliokoka le 14 ya vile, siye hatuna date yetu ya wokovu. Mie niliokokaka le 24, okay, nilibatizwaka le 24 décembre 1999. Na wewe uko na yako ulibatizwaka. Kwangu mie kazi za Yesu zinaanza mu maisha yangu ni a partir ya le 24 décembre 1999. Na mwingine naye iko na date yake, na mwingine iko na date yake. Sasa tukasema si wote tu celebre pamoja siku tuliokokaka. Tutakuwa na ugumu wa sana paske vile watakao kutana. Kwanza hata mimi si okokaka mzuri, mimi si okokaka mzuri, mimi si okokaka mzuri. Njoma na okovu ya kanisa, pasaka ya kanisa haikwake na date fixe. Hapana hata fixe, haikwake na date. Yesu ndiye pasaka yetu. Juu ya nini Yesu ndiye pasaka yetu? Hapa ndo mimi naenda malizishia siku ya leo. C'est parce que différence yenye entre pasaka yetu na pasaka ya Wayahudi. Jude chapitre 1, Yuda sura ya kwanza, mstari wa 4 na mstari wa 5. Après Mungu kuokoa wana wa Israeli, kuwatosha Misri, aliwabeba mjangwa akawaangamiza wote waliotoka Misri. Juu ya nini Mungu anaenda waangamiza, anaacha Yoshua na Kalebu? C'est parce que hawa watu damu yenye iliwaokoa ilibakia kunyumba za Egypte. Oh no. Damu yenye iliwaokoa hawa watu hawakuendaka nayo mjangwa. No. Ilikuwa ni nyumba za Misri, na sawa wanatoka zile nyumba zikawakia, hawakubanduaka milango na kusema twende na damu yetu kwa milango. No. Damu ya wokovu ilibakia Egypte, wakaenda mjangwa. Na kitu kiliacha Mungu asiwaue Egypte ni ile damu. Sasa hiyo damu imebakia, wanaenda peke yao ndani ya jangwa. Mungu anaanza angalia kila wanachofanya. Est-ce que iko inafika kweli? Inaeleweka? Parce que zile nyumba hawakuzindanaka mjangwa. Hawakuongolaka milango wakasema twende na milango yetu ya damu. No. Inabakia Egypte. Sasa mjangwa kwenye wanaenda, kila watafanya hawako tena chini ya kuvertire fulani. Ndio wanafanya kidogo moto inashuka, 49,000 personnes wanakufa. Kidogo Walawi munichinjie kila mwenye aliabudu, wanachinja 24,000 na. Sasa Mungu mbona Misri ukuangalia hivi? Sikuviangalia paske palikuwa damu yenye iliacha isiangalie. Mulikuwa undercover, mulikuwa chini ya kuvertire fulani. Difference yetu nao ni juu si wokovu yetu. Hakuna nyumba ilipakaliwaka, Mesie peke njo nyumba ya Mungu, na tunatembea na damu yetu kote kwenye tunapita. Ukiniona hapa niko chini ya damu ya Yesu. Nikitoka humu niko chini ya damu ya Yesu. Nikienda mudushe niko chini ya damu ya Yesu. Nikifanya business niko chini ya damu ya Yesu. Kila ninachokifanya ninakifanya chini ya damu ya Yesu. Hakuna pamo katika Ukristo. Amen. Hamtaki toka huko. Sema tuombe Mungu.
Nadhani tunaweza omba Mungu. Tunaweza tukaomba Mungu. Unajua mpaka leo tungaliki na tatizo na Wakristo wengi sababu wao hawajawahi ingia mpasaka yetu. Wangaliki mpasaka na sio hata kama tunakuwa mpasaka gani basi kama ni ya Wayahudi maana yake tunapaswa respecter 7 jours. Hii yetu sisi tulitosha wapi? Shaka wapi? Paske haiko ni ya Wayahudi, haiko ni yetu. Hapa ndio kwenye usikosei kesho. Hapa ndio kwenye haibidi kesho ukosekane. Vendredi kesho. Kesho usikose. Nadhani tunaweza tukaomba Mungu. Sisi tutaambia Mungu ni eski huko na cha kuambia Mungu. Asante tu. Inua mikono yako miwili tu mwambie Bwana asante. Ambia Bwana asante. Mwambie tu Mungu merci kwa sababu amekuelewesha kile ambacho yawezekana ulikuwa haujawahi kielewa. Bwana asante kwa siku ya leo. Yesu ndiye Pasaka yetu sababu hakuna fasi kwenye tunakuachaka ili kwamba ubakie souvenir yenye utakuwa tunakumbuka kila mwaka. Hatuna bezo ya kukukumbuka kila mwaka. Tunakukumbuka kila siku. Tunakumbuka kila saa yale uliyofanya katika maisha yetu. Sababu usiku na mchana Bwana anapita juu ya makosa yetu. Bwana anapita juu ya udhaifu wetu. Bwana anapita juu ya dhambi zetu. Mzigo wa kusherehekea kila mwaka, kusubiri data ifike ili tuweze kusherehekea. Tunashukuru sababu kila leo tunaifurahia kazi uliyoifanya msalabani. Hausubiri Aprili ifike, hausubiri Machi ifike ili ufanye kazi za ukombozi ndani ya maisha yetu. Ndani ya kazi. Aprili mwezi tutaendelea kukuona ukiwa ndani ya kazi. Na mwezi ya kufuata tutaendelea kukuona ukiwa ndani ya kazi. Asante kwa kukubali kuwa Pasaka yetu. Asante kwa kuitika kuwa Pasaka isiyobaki ndani ya nchi ya Misri, bali tunayotembea nayo kila siku ya maisha yetu. Magonjwa yetu. Kila siku unasamehe dhambi zetu. Kila siku unatupa uhakika ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kila siku unatuhakikishia kwamba tuna uzima wa milele ndani yetu. Kila siku unatuhakikishia ya kwamba tumesamehewa tena makosa na dhambi zetu. Kila siku unatupa uhakika ya kwamba parapanda ikilia tutakuona. Asante Yesu Kristo. Asante Bwana. Tunasema asante Bwana. Asante Yesu Kristo. Asante kwa kuvunja Pasaka ya Wayahudi ambayo ilikuwa ni mzigo mzito ili tusimamishie Pasaka inayokuwa rahisi. Asante kwa kutuepusha Pasaka yetu, unatembea nasi mahali pote. Tuna furaha kubwa sababu tunaamini ya kwamba mahali pote uko nasi. Tuna furaha kubwa sababu tunaamini ya kwamba yule Mungu hatukosi sababu usiku na mchana uko pamoja nasi. Hiyo damu yako inakiri mema juu yetu usiku kama hivyo mchana. Asante Pasaka yetu. Tunakupenda Pasaka yetu. Tunakupenda Pasaka yetu. Asante kwa hiyo kazi uliyofanya. Acha tumsikilize mchungaji aendelee kushukuru Mungu.